Hi guys! I'm back mga kakabsat! Kakabsat, kaya't yung magpapintas? Well! Ang dati pakita kanya yung kakabsat ng skincare center. No taga tayo kayo kakabsat, noan asidag kayo dito tayo Pangasinan. At dati ko pagpapintasan dita. Tinaga na ti center nga dataket Maria Ukol Micropigmentation and Aesthetics dataket. Located sa Daente Plaridel Street, Tayug, Pangasinan. Dataket. Open suda from 9 a.m. to 7 p.m. from Monday to Sunday. Dataket kakabsat. No kaya yung pabuk kakabsat, i-message nyo lang yung page da. Maria Ukol Micropigmentation and Aesthetics. Kakabsat. Adu ati services da. No kaya yung papintas, may saradi facial. Laser treatment. Eyelash, data. Semi-permanent makeup. Slimming skin tightening. Vitamin drip. IV therapy. Data man kakabsat. Landmark yung kakabsat, ang kayo matataw. Data Tayog National High School. Data lang kakabsat, ibarukan nyo. Ang kayo matawtawan. What are you waiting for? Come and visit the skincare center. Data man. Maria Ukol Micropigmentation and Aesthetics. Kat no mabising kayong tumaman pa sa papintasan ka, damat kantin ajar warda. Kitaan nyo kakabsat ati rupa na. Data. Pagpapintasan kakabsat, data kat. Pintas niya. Da kantin na ko nagarudan. Salamat sa panunood. Bye-bye mga kakabsat. Arat na. Tara na.